हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट हिस्सा नज़्म का चैप्टर नंबर 4 गज़ल जो है वो अमीर मीनाई की गज़ल है, उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी देखी थी और उनकी गज़ल देखी थी और उन गज़लों की तशरीह भी देखे थे। अब इसमें हम देखेंगे अमीर मीनाई की गज़ल गोई देखेंगे और उनके सियाक़ व सबाक़ भी देखेंगे, उनकी गज़लें देखेंगे, उसका मतलब सवाने हयात भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसमें। इनका असल नाम था अमीर अहमद मीनाई। ये तखल्लुस अपना अमीर करते थे। इनकी वलादत 1829 ईस्वी को लखनऊ में हुई थी। इनकी वफ़ात 1900 ईस्वी हैदराबाद में हुई थी। इनकी तसानीफ़ें हैं मिरतुल गैब और सनम खानाए इश्क, गौहर इंतखाब और जौहर इंतखाब वगैरह। असल नाम तो अमीर अहमद था और अमीर तखल्लुस करते थे। शाह मीना के ख़ानदान से थे। 1829 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। फिरंगी महल में तालीम हासिल की। अमीर मीनाई को अरबी और फ़ारसी में बड़ी दस्तरस हासिल थी। आप बहुत बड़े परहेज़गार, आबिद व ज़ाहिद शख्स थे। उनके दौर में फ़न शायरी में लखनऊ के दौरे दीवार नग़्मे शायरी से गूंज रहे थे। ये आतिश और नासिक का दौर था। अमीर शायरी में मीर मुज़फ़्फ़र अली के शागिर्द हुए। इस ज़माने में आतिश व नासिक अपनी शायरी के झंडे गाड़ रहे थे। इब्तिदाई में तो वो अमीर वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता हुए और उनकी फरमाइश पर हिदायतुल सुल्तानत और इरशादुल सुल्तान 2 किताबें लिखीं और इनाम से सरफ़राज़ हुए। जब बहादुर शाह को हुकूमत ज़वाल पज़ीर हो गई तो उम्र के आखिरी अयाम में दाग की फरमाइश पर हैदराबाद चले गए। वहाँ जाकर बीमार हो गए और 1900 ईस्वी में वहीं इंतकाल हो गया। रामपुर में शायरी मुकाबले में अमीर मीनाई के जवाहर और भी खिले। अमीर के यहाँ ज़बान की सफाई, मुहावरे का इस्तेमाल, रोज़मर्रा के अल्फाज को एक ख़ास ढंग से बरतने का अंदाज़, शेरी घुलावट वगैरह उनकी गज़लों में इकहरा अंदाज़ नहीं मिलता। तशबीह व इस्तिआरे के इस्तेमाल में ख़ास हुनरमंदी का सबूत फ़राहम होता है। नशवानी आराइश और जमाल उनके अशआर में पाए जाते हैं। उनके कलाम में शौख़ी है लेकिन उसके बावजूद वो सतहियत इख्तियार नहीं करते। अमीर के यहाँ इश्क व आशिकी में वह तमन्नुत मिलती है जो सूफियाने का हिस्सा है। ये एक सूफ़ी शायर थे। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी गज़लें जो कि इंटरमीडिएट के बुक में दी हुई हैं। इनकी गज़लें देखेंगे और हम उनका मतलब भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम उनकी गज़ल। पहला है हमारा हुस्न मुतल्लिक़ का अज़ल के दिन से मैं दीवाना न था। लामका कहते हैं जिसको वो मेरा काशाना न था। यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब है अमीर मीनाई कहते हैं कि इस दुनिया में आने से पहले हमारा मकान आलिम क़द्स था और हम इस दुनिया के आगाज़ से ही एक मालिक हकीकी के आशिक व दिलरादा थे। दूसरी लाइन हमारी है बेताल्लुक़ क्या हमें उसके तसव्वुर ने किया जब झुकाया सर गरीबा अपना खलूत खाना था। इसका मतलब है शायर कहता है कि महबूब के तस्वीर ने हमें दुनिया से ऐसा बेताल्लुक़ किया है कि तन्हाई के इस मकान में महबूब के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। हमारे तीसरी लाइन का शेर स्टार्ट होता है दाग आँखों से खिल रहे हैं सब, हाथ दस्तए हवा है नरगिस का। इसका मतलब है अमीर कहते हैं कि दुनिया के नज़ारों की हकीकत इस अफ़साने की मानिंद है कि जिसे सुनते रहने को दिल चाहता है, लेकिन बाग़े आलम का ये तमाशा हमारे लिए बाअश गफलत है। इसके चक्कर में उलझकर हम मंज़िल मक़सूद को भुला बैठे हैं। चौथी लाइन है हमारा फैज़ ए अब्र चश्म ये इस कदर यहाँ से लेकर है थाया न था। इसका मतलब है
شاعر کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی یاد میں اور اس کے تعلق میں اپنے آپ کو غرق کر لیا ہے کہ کبھی کبھی مجھے اپنے وجود پر بھی شبہ ہونے لگتا ہے۔ 5ویں لائن ہماری ہے، آزما دیکھا یہاں سے ہے سے بیگانہ تھا۔ اس کا مطلب ہے امیر کہتے ہیں کہ محبوب کو ہم نے سینکڑوں بار آزما کر دیکھا، کبھی تو وہ آشنا نظر آتا ہے اور کبھی بیگانہ۔ اب ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے دوسرے نمبر کا۔ اس میں ہے دوسرے نمبر کی پہلی لائن ہے، تیز کھانے کی یہاں سے لے کر ہے سر پیدا کر۔ اس کا مطلب ہے میر کہتے ہیں کہ عاشق کو معشوق کے ظلم و ستم سہنے کے لیے صرف بہادری نہیں بلکہ قوت برداشت کی ضرورت ہے، کیونکہ عشق میں معشوق کے ظلم و ستم عاشق کے لیے دل خراسی کا سبب ہوتے ہیں۔ دوسری لائن ہماری ہے، کو کن یہاں سے لے کر ہے گھر میں پیدا کر۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ پہاڑ کھودنا عاشقوں کا طریقہ ہے، اگر تجھے سچی محبت کا اظہار کرنا ہے تو معشوق کے دل میں گھر پیدا، دل میں جگہ کر۔ تیسری لائن ہے ہمارا، رنگ چاہے یہاں سے لے کر ہے سفر پیدا کر۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ تو اس دنیا کی آزادی سے لطف اندوز ہو جانا چاہتا ہے تو پھول کی خوشبو کی طرح سفر کی ہمت کر، جو دوسروں کو اپنی خوشبو سونگھا کر معطر کرتی ہے اور اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے۔ چوتھی لائن ہمارا ہے، قطرۂ عشق یہاں سے لے کر ہے تر پیدا کر۔ اس کا مطلب ہے امیر کہتے ہیں کہ رونے سے کیا فائدہ، تو اپنے ان آنسوؤں کو موتی کی طرح قیمتی بناتا ہے کہ تیرا محبوب ان آنسوؤں کی موتی کانوں میں بالیوں کی جگہ پر پروئے۔ 5ویں لائن ہے، آخرت میں یہاں سے ہے زادِ سفر پیدا کر۔ اس کا مطلب ہے امیر کہتے ہیں کہ روز قیامت اگر کوئی چیز انسان کے کام آئے گی تو وہ اس کے نیک اعمال ہیں، اس لیے ہر انسان کو فکر آخرت کرنی چاہیے تاکہ اس کی لامحدود زندگی کامیاب و کامران بن سکے۔ اب یہاں سے ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے تیسرے نمبر کا شعر، جو اس میں پہلی لائن ہماری ہے وہ ہے، میں پیش کیا یہاں سے لے کر ہے گھٹا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ ہر کام کا ایک موزوں وقت ہوتا ہے، یہ شراب نوشی کا وقت نہیں ہے، کیونکہ موسم میں نہ تو ٹھنڈی ہوا ہے نہ بادلوں میں گھٹائیں ہیں، اس لیے شراب پی کر کیا کریں۔ دوسری لائن ہے ہمارا، خضر کیا جانے یہاں سے ہے آشنا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے امیر مینائی کہتے ہیں کہ جو شخص نے کبھی محبت نہ کی ہو وہ اس مزے سے، لطف اندوزیوں سے کیا واقف ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کی لذت کو وہی پا سکتا ہے جو دریائے عشق میں غرق ہو چکا ہو۔ تیسری لائن ہے، کس طرح یہاں سے لے کر ہے جا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ ہم محبوب کی مجلس میں کس منہ سے جائیں، لیکن ان کی وجہ سے جاتے ان کے دل ہمارے لیے ذرا اسی بھی اسٹارٹ ہے، کیا سنیں گے یہاں سے ہے خدا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے امیر کہتے ہیں کہ انسان بے بس کی بات نہیں کہ وہ خدا کی مخلوق کی فریاد سنے، یہ کام تو صرف خداوند قدوس کا ہے، کیوں وہی کائنات کا خالق و مالک ہے۔ 5ویں لائن ہماری ہے، مرنے والوں یہاں سے لے کر ہے قضا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، آج تو ہم مر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں مرو گے، کبھی تو آپ کو بھی موت آئے گی۔ الفاظ معنی اب ہم دیکھتے ہیں۔